Jebeš ti šta Safet? Risto, čovečanski te lepo molim da me ostaviš na miru. Jebeš ti mene već 5 godina s mingoblenima, te konjina pojelu, te kvatro stađone, te brod uboci. Brod u buri seljačina jedna neobrazovana. Eto ti si obrazovan ko kustos. Pa ne radim u muzeju, nego mrtvaš si jeboga ti. Ako ti se ne sviđa, poljubi i ostavi. A gdje ću biti? Jedino kod tvojim Sandru. Tamo je prosperitet, Nike, Marlboro, Levi's. Safete! Beba ili fetus? Fetus. Još samo da počnete ljude klonirat. Daj, ne lupaj, molim te. Ama ko lupa, čovječe. Samo hoću oči da ti otvorim. Što gledaš malo na te sve zemljake i da otvoriš neki biznis? Mijenjaš se, reći. Exchange valute. Kambio novci. Malo, brate, li isto poguraš, jel? Jebaj ga. Govori o tebi čovjek, ne govori o crkvi s tim Vilerom. Prevazišao sam ja Vilera. Sad sam umjetnik. Oprosti umjetnik, nisam te prepoznao. Trebalo bi da spremiš pare, evo podne je prošlo, mi tek jednog primili. Po opkladi još ti trojica fale. Eto, a mjesecima sam te molio da se počnemo hladiti. I sad mi je to hvala što sam ti osmislio društveni život. Momci, evo posla, 3 komada taze. Oprostite umjetnik, šta ste nam rekli koliko je sati? Moj, Safite moja budaletino, tako ti treba kad se kladi s profesionalcom. Safite šaju sam zakniju, a što si se bolan opkladio? Safite, dilbere, osta kukuz od tebe. Ajmo umjetnik cijene na sunce. Nećeš više. Safite, vidi. Bosniše Risto bank. Safite, Sajo. Vidi me, Sajo, pun sam para ko brod u boci. U buri? Dobro, puna boca. Nego Sajo, hoću te pitam, trebalo bi mi za primače goblina jednog, dva bi mi trebala ovako, a jedan ovako. Pa sam mislio, ako bi mogli da se dogovorimo, jel? Daj. Bolje bi ti bilo da se prihvatiš posla. Stara marksistička doktrina nas uči. Rad je stvorio čovjeka, a ne rad gospodina. Gospodin Risto, drago mi je. Daj, molim te. Isto. Dobro, samo vreme, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I na engleskom Sajo 4, sorry. Ein, zwei, drei, vier i na njemačko. Pa na svim jezicima Sajo 4. Hajmo, ne čekamo nikoga, hajmo! Evo ga, 83, ovo se podgojio, hajde. Hajmo, sljedeći. Gdje ćeš ti preko reda, gdje ćeš? Hajmo, Hikmete, hajmo. Evo ga, nešto jače od 95. Da. Metnut ćemo 100 radi lakšeg računanja. A što ne metneš 90 radi lakšeg računanja, a? Imaš možda neki problem, Hikmete? I ne prekidaj me. Samo me ne koncentrišeš. Gdje sam sad ono stao? 100 kila, ha?
1 kilo 3 feninga, 300 feninga puta, tamo i nazad, 600 feninga. Daj 6 maraka, hajde. Daj 6 maraka. Hajde više, Evo, brate, ide. Hikmete. Šta se bišćeš tu, ko da se Čekaj. prvi put voziš, čovječe? Pa evo, Pa vidiš da narod Evo. čeka, jel de narode? Jeste. Hajde, hajde. ajde. Ja se zovem Rima Kučuk, a babo me zove Meri. U stvari, zove me Sine Meri. Dobijamo mi ovi traktor od nekih holandskih humanitaraca, zaduženi ljudi da pomažu razvoju poljoprivrede u Bosni, šta li? Kažu, sve ćemo vam dati vaše, samo da orete. I sijete, normalno. Uzme babo traktor i ušuti se. Nama je on znao da od oranja nima ništa. Koje luda ide u njivu kaj svaki metar minira. U nas u selu ne smiješ pljunt mimo asfalta, odmah leti u zrak. I babo dumo. Stavio traktor tako nama 3 mjeseca. 4. Padala prašina na nj, babo duma. Taman rđat pošao. Traktor. Babo do duma. Kod nas vozovi ne rade već 10 godina i babo osnuje preduzeće Žeto Kučuk Vranduk. Kučuk prezme, Vranduk selo, Žeto. Pruga inako bogat zjapila prazna dok se babo nije dosjetio. I evo nas. Vozimo odavle iz Vranduka u 6 izjutra i nazad ozgor iz Sarajeva u 13. Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda ima žicu za biznisa. Braco Hadžić, doktor. Rekao bi čovjek zajeban igrač. A vidite ovu pored mene? Envera Hadžić. To je moja žena. Pa ja se pored nje budim već više od 15 godina. Isto tako. Postavljam sam sebi pitanje već više od 15 godina. Šta ja tu radim? Današnji dan. Rođeni su 1452. godine Leonardo da Vinci, italijanski univerzalni genije. 1684. godine Katarina I, ruska Trebao carina. sam se odmah razvest. 1800. godine Ma šta, nisam se trebao ni ženit. britanski polarni istraživač. Ali ja mlad, 1894. glup, željan pički. Ona student iz provincije, dobra ko ovo, kako on tamo. 1910. To je to. Nicholas Neidorf, svjetski šahovski šampion. Vidi me sad, 1920. godine Richard od 15 godina. 1930. A njoj je izgleda svo ovo vrijeme prijalo. Što kažu u onom filmu, svakoga dana, u svakom pogledu sve više napreduje. Njen slučaj. Vidi je sad. Ministrica. Možeš mislit, ministrica, ona. Pa jebo ja državu gdje je ona ministar. Zato nam mjesto ovako. Mišljao sam na ona idealna ubistva. Skok sa litice, ono, znaš. Nerazjašnjene okolnosti, bez svjedoka. A ja imam savršen alibi. Dežurni u bolnici. Ali imam ja muda za to. Joj, daj, hoće bar šta pogoditi. Eto, da doj šta padne na glavu, saksija, ledenca, eto, makar onaj asteroid. Samo da se kotariše i belaj. Zovem se Dario Gospodnetić, šef sam kabineta ministra za promet i veze, ministrice. Ekonomista sam po zanimanju. Kad sam završio fakultet, otišao sam na postdiplomski studij u Nizozemsku, Leidenska univerza. Nekad sam znao onako vikendom skočiti malo do Amsterdama,
Nema sat vožnje. Na pivu i džokavac na brzaka. Imaju noćne barove. U jednom od tih barova upoznao sam i ovoga što dole svira iz Folcike. Rijad Čengić, arhitekta. Strašan momak. Bako. Došao u Amsterdam na 7 dana, sreo mene od 100 godina. I u Sarajevo smo se vratili na moju inicijativu. Čekao me taj posao u ministarstvu, a iz te emigrantske perspektive povratak uvijek izgleda... Moj Rijad je drugčiji. Njemu je gore bilo dobro, znam ja, sutra bi sam vratio. Dobro, kontam ga, nije se snašao. Dobio posao u nekom projektantskom birovu, ali ko običan crtač. Jer ne daju mu garaže da isprojektuje. Ima šefa kretena, maltretira ga. Natovarimo posla za trojicu, a sve to 400 maraka. S kim ja radim? I ti luđu, u majmu. Hajmo sve ponovo. Moram odmah pojasniti 2 stvari. Prva stvar je onaj golf. Onaj što ste ga tamo vidjeli, onaj dizel golf. A druga stvar je ova slika što visi na zidu. Između ove slike i onog golfa je velika sličnost. Kako? Evo ovako. Moj muž Srećko, kasnije ćete ga upoznati, on je iz ovog golfa izvadio motor i sad dolje u podrumu pravi avion. Što? Naša kćerka Franka već 10 godina živi u Njujorku. I golfom se ne može u Njujork. Ali avionom? Ludo žensko, ja sam zaboravila da se predstavim. Ja sam Marija. Marija Piplica, Srećkova žena. Srećko, idu 2 turske, jače. Roger! Sine Meri! Krehni lokomotivu da se ugrije. Razumla? Sljedeći, hajmo. Dobro jutro, gospodine Peri, da smo se raspavali. Kako ste, dobre? Fino. A nećemo vas vagati. Ne, da taka gospodina. Može to kutu prandu, vas da ima besplatno mjesto. VIP salon. Neka, gospodine Ruždije, plaću kartu koji ostali. Hajte, molim vas, pa nećemo propast zbog jedne karte. Niste vi za mene bilo ko. Kako je starica majka? Pomrla je prije 2 mjeseca. Joj, mene prije 2 mjeseca. Ovaj biznis, ove preokupacije, izvinite, molim vas. Hajde, VIP salon, izvolite. Ma Ruždija, bola najde požuri. Okastit ćemo u pola. Ne petljaj mi se u red vožnje, hiknete ko bogate, molim. Vidiš koliko je? Hajde tamo. Ajmo sljedeći. Šta je, doktore, šta se čeka? Hoćeš da okasnimo zbog tebe? Gospodine Ruždija, bi li vi meni mogli izdati ovu mjesečnu kartu? Ja upisao 3. stepen u Sarajevu. Šta je bolno upisao? Magisterij. Ja. Biću magistar za papkare, magistar veterine, ali moram svaki dan do Sarajeva. Tamo i nazad, pa ako može vam mjesečna karta, da mi bude jeftinije. Boga ceja, da ti to mene zajebavaš? Svi u Randuku znaju da si ti sklon debljanju, čovječe. Pa ti ni u ratu nisi smršao, hej. Pa ćeš meni mjesečno. Pa ja ti sad izdam mjesečno, jel? Pa mi dođeš za 15 dana, deblji 10 kila. Ma, ništa, nego penji se na vagu. Hajde, penji se na vagu. Nemoj. Biće da sam ja... Evo ti ga. 5 maraka, daj. Kako 5 maraka, jučer je bilo 4. Eto vidiš,
Pa ti hoćeš mjesečnu. Pa ti si sata u sat, debljak, čovječe. Pa iz minute u minutu, babo. Tako je, sine Meri, tako je. Na reviziju kilaže će on nama popodne u Sarajevu. Šta čekaš? Daj pare, čovječe. Evo ti pare. Ostaće, a magistar, ajde. Sljedeći. Hajmo. To be jara bi taman ko stoka. Ne roncaj, tiđe. Evo ga. 5,40. 5,40? Ja. Jel ti me naplaćuješ i povratnu za ove kokoške, ja ću ih s Božijom pomoć prodati u Sarajevu? Prodala, ne prodala, 5,40. Ovo je pljačka. Znaš, naplatio si onom čovjeku povratnu kartu, a čovjek uopšte se ne vraća, ostaje u Sarajevu. A onog si zakinuo za 5 kila. Mirna, tiđo. A doktoru nisi htio dati mjesečnu. Misliš ti Tiđa ništa ne vidi? Tiđa slijepa kod očiju, vidim ja moj Ruždija šta se ovdje radi, sve Tiđa vidi. Vidiš, jel? Vidim. Vidiš. Aha. E sad neš nikako. Eno ti sad autobusa, fataj se autobusa, pa nek te on dobi u Sarajevo s tom živinom. A da vidim. Nič svage, hajde. Aj 3 puta skuplje, babo. Jes, sine Meri. Eno je autobusa, pa nek onda vidi ko je Ruždija. Pa jel tako misliš ti, Tiđa Hablešina? Pa ljudi moji, vidite li vi šta se ovdje radi? Ima liko da pomogne jednoj Tiđi? Fataj se autobusa, tiđo. Neka, Ruždija. Pusti Tiđu. Se vapi. Ovo samo zbog njega radi. Daj pare. Jel 5? 5,40. Da te nisam živu čuo. Kaj sad tam? Hajmo. Bujrum efendija, nećemo vas vagat. 10 maraka. Mašala. Hvala. Hajde. Bez ti normalna? Bez ti u VIP salon i to s kokošima? Mić otale! Mić! Mrs! Ste vidjeli? Pustiš je kod čovjeka ono u VIP salon i to sa živinom. A to niđe nema. Meri, sine, polazak! Ko je došao je, nikog ne čekamo. Evo, tačni smo od Šveđana. Valjda od Švicaraca, Ruždija. Oni su ti koji ne kasne. Eto, Šveđani kasne. Daj se ja da ne sedi majket. Kako je, babo? Dečko, gdje je babo? Sere? Jebaj ga sad, odosmo mi. Babo, ode Ruždio! Meri, sine, hajmo! Ruždija! Rekao! Platio sam kartu! Braco, platili ti jučer ratu kredita za ovaj mjesec? Zaboravili ste mi ostaviti pare. Evo, ostaće i kusura, kupi sebi sličica. Životinjsko carstvo. Gdje to držiš pare? Hoćeš da zaspaješ vrelom kafom 1000 maraka, jel to hoćeš? Gdje stoje pare? U novčaniku. Idi lijepo, ostavi pare u novčanik. Mislio sam prvo kao... Prvo odnesi pare, poslije ćeš mislit. Vid, molim te, idiot spucao rođenu ženu sjekirom u glavu. Hoće li više ta kafa? MS-40 iz Trnova jučer je u jutarnjim satima na spavanju sjekirom usmrtio DS-41 također iz Trnova. Ubistvo se desilo u porodičnoj kući u kojoj je bračni par živio već 15 godina.
Svi koji su ga poznavali su krajnje iznenađeni jer je do dana ubistva MS predstavljao sliku idealnog supruga i komšije. Ja svakako budala. A evo i mene. De, pročitaj da čujem šta sam rekla. Prema njenim riječima, uspješna makroekonomska politika zasniva se na obostranom povjerenju između investitora i krajnjih korisnika. U određenim sredinama, kao što su olovo i kladanj, nakon posljednjih događaja, to je povjerenje zasigurno i daleko veće naglasila između ostalog ministrica Hadžić. I? Šta i? Čitaj dalje. A nema dalje, to je sve. Kako nema dalje? Nema, to je sve, pogledaj. Joj, tih novinara. Zato nam i jest ovako. Pa ja sam 45 minuta govorila, je li tebi to jasno? Da još jednom mi pročitaj. Prema njenim riječima... Opa, jel to opet mamci čitaš novine? Jutarnja lektira, a? Mala, mogla bi ti malo pripazit kako se ponašaš prema svom ocu? Mogla bi ti malo pripazit kako se ti ponašaš prema mom ocu? Čuješ li ti ovu jezikaru? Ovo sve ti kriv. A znaš što si ti kriv? Zato što si splačina i slunto. Za odgoj treba čvrsta ruka. Joj, ne do Bog da još Ian ima čvrstu ruku. Pa ti si dovoljna za cijeli kanton. Kad bi tako jezikala u školi... Moju školu ostavi na miru. Nisam ti ja braco. Braco, šta imaš ti na ovo da kažeš? Pa nije ona baš tako loš đak. Ko te to pita? Envera, mama, znaš one pare što si mi obećala? Moj novčanik ostavi na miru. Nisam ti ja braco. Moj tata. Nekad mi te bude žao, a nekad kontam nisi ne zaslužio bolje. Dalma, pusti me, bogat. U stvari ona uopšte nije kriva. Ti si kriv. Ti si kriv zato što se pustiš tako da te gazi ko insekta. Maš ti uopšte svoje ja. Jo, jesi dosadna. Imam njeno ja, jesi sad zadovoljna? Koliko ti para treba? Opa, došlo se do para. Odakle ti lova, frajer? Koliko ti para treba? 50 minimalno, 100 optimalno. Plati ratu kredita, kusur je tvoj. Ko da ne znaš da me ovaj kreten čeka na zicu. Samo traži razlog da me opusti. Joj, velika šteta, ko da projektuješ bob stazu za olimpijadu. Ja drugog posla nemam. Pa ga nemaš, mogu bi stvar presvući, niste 5 dana presvući. Zato se ti preslačiš 8 puta dnevno. Mogu bi dubanje smanjiti, malo sam vidjeti u autu pravo. Podopći će nas policija, ba niti ovo Amsterdam, šta ti je? To mi jest problem, nije Amsterdam, nego zadnja smrdljiva balkanska rupetna. I da nije bilo tvog šupačkog posla u ministarstvu, mi bismo još uvijek bili u Amsterdamu. Vidiš kakav si ti, pogledaj kakav si, aj što si takav prema cijelom svijetu, šta ti ja radim, majke, šta? Ti si prvi počeo tezati. Ja sam se bolan ovdje zbog tebe vratio. Večeras da mu vide svira u fisu, a? I'm drinking whiskey woman. I put whiskey on my coffee.
ti ono ko sutra ideš u Zagreb? A idem, vraćam se za 2 dana. Večeras dam ga idem, fis. Hajde, vidjet ću. Hvala na vožnju. Šta ti je, bolan? Iz Geničića nas neko Sarajevo je ovo, nije ovo Amsterdam. U tome je problem. I'm drinking whiskey. Dizel, moj Srećko. Zajde! Čuj ga! Krene kovačak. Čujem ja njega, a ne čuješ ti mene. Ja udrmu, a ti u kamen. I tako, godinu dana. Još malo i sad će komšije da ga dignemo gore na terasu. Ako Bog da, oko podnije sam u zraku i u istoriji. Pazi da ti ne završiš u bolnici, moj Srećko. Za jedno mjesec dana, kad se motor, ako Bog da, malo uštima, ode Srećko preko Atlantika ko onaj Lindberg, da obiđem dijete u Americi. 10 godina je tata nije vidio. Moj zajme, znaš li ti koliko je to 10 godina? Čuj koliko, 2 put više od 5. Ne moraš zato zaginut. Dođe mala, ako Bog da. Nije u njoj problem. Problem je u ovoj skalameri ovdje, moj Srećko. Gdje će ovo letit? Kad ti meni tako možeš misliti šta su Lindbergu govorili. Hajde sjedi, da s Mirom popijemo kafu. Slušaj, babo! Dragi putnici i gosti, dobrodošli na liniju Branduk-Sarajevo. Naš put do Sarajeva trajaće 43 minute i vodit ćemo se prosječnom brzinom 27 km na sat. Vrijeme na našem putu bit će tako. Ali u slučaju kiše ili kakve druge nepogode, kreće vam pažnju na 2 spremišta ispod vašeg sjedišta. Spremište A i spremište B. U spremištu A nalazi se HTZ kabenca koji oblačimo na sljedeći način. Pazi vam. Evo je, kabanca. Idemo. Prvo ruka A. Evo je. Onda idemo ruka B. Evo je. 2 ruke. U spremištu B nalazi se kišobran M70 koji se otvara ovako. Poluautomatski. Ide tunel. Zatvori oči. Sad. Oči otvori. Sad. Gospodine Hikmete, je li ovaj sir ovako plemenito smrdi i kad se jede? Miran se jade, miran. Ajte, molim vas, gospodine Ruždija, pa mi tu priču slušamo svako jutro. Moglo bi se desiti da se voziš ovo zadnje jutro, znaš? Gdje sam stao? Nakon prestanka padavina i ostali elementarnih vremenskih nepogoda. Da. Poslije kiše ili kakve druge nepogode, morate sve vratiti u prvobitno stanje. Inače vas slijedi mjera isključivanja saobraćaja. To jest, dalje vam je pješke. U ime žrtvu ovog kuću Branduk želim vam ugodnu vožnju. Dobro jutro. Šta ima jutros? Dobro. Ništa posebno, evo. Vi u 11 sati imate sastanak s Europskom zajednicom. To znam, to je u redu. Šta ima još? Ništa, iza toga imate u 12 masažu. Malo mi je to ublizu, a?
Da odgodi masažu. Bolje ti odgodi delegaciju. Završit ću ja brzo s njima. Spremamo se 2 mjeseca. Dalje... Ništa, u 8:30 imate intervju na televiziji. Nemoj mi zaboraviti snimiti. Neću. Evo, ovo su današnje novine, tu su vas nešto kratko prenijeli. Ne interesuje mene što oni piskaraju zbog njih na mjestu, ako... Nadam se da niste zaboravili, sutra putujem u Zagreb. Jo, jest, valja sutra letite. Da vozovi rade. Evo, danas imate idealnu priliku. Ako se dogovorite s Evropskom zajednicom, to je to, jel? Da je do mene davno bi mi vozom u Zagreb. Pa svi znaju da se ja plašim aviona. Zato i se Srećko Piplica ne plaši. Stigo kupiš. Kakav sad Srećko Piplica? Ono je dosadni. Ma Srećko Piplica. Onaj što pravi dizel avion. Hoće li to budala stvarno poletiti? Do danas dizel nije poletio, a od danas... A Boga mi ovdje je sve moguće, jel? Boga mi ti nije ni vrijeme za letet. Čas sunce, čas kiša. Još samo snijeg fali. Samo mi se ti nemoj sekirat. Zna Srećko šta radi. Lupit ću te grom, Bog te ne ubio. Slušaj. Talas suhog, hladnog zraka sa Urala oslavit će vlažnu frontu anticiklone koja već nekoliko dana prouzrokuje nestabilno vrijeme u našim krajevima. Biće oblačno, ali stabilno i bez padavina. Ovo ti je jutrošnji izvještaj, ako oni griješe, griješim i ja. Dobro je to. Neka i ne bude kiši. Ali kako ćeš moj Srećko dići ovo pot, one željeza u zrak? Ajde, da ti se može letiti. Misliš, ne bi ga do sad napravili. A ni benzin nije mogao letiti, a ga je opet neko izmislio i napravio. Pazi, snaga klipnog motora pretvara se u vučnu silu potrebnu za održanje aviona u zraku, ali pod uslovom da je on već u zraku. Tu je sad finta. Da bi se postigla ta kritična granica brzine polijetanja aviona, zato moramo na terasu. Da odmah premostimo tu brzinu, razumiješ? A kad me gurnu sa terase, ja sam već u zraku. To ti je de facto poletno slijetna staza. Pa nećeš valjda i slijetat na terasu. Kakvu bolan terasu? Pa nisam tolika budala. To smo mi. Odavde poliječen. Letim. 17 minuta letim, ne smijem više da nosim goriva. Letim, nadlijećem ovaj kvart ovdje. Vidiš ovu ledinu? Tu aterira. Sve sam izračunao. Znaš mene, ništa ne prepuštam slučaju. A da ti, Srećko, razmisli još jednom o svemu bokati. Srećko, probao sam dizalicu zadnjih kosa. Na meni probao, zamalo nisam poginuo. Ajde, šetam. Pa dobro izgleda. 1600 kubika. Golfov motor. Jel udaran? Nije još. Rekao sam, ne đaraj ništa. Ovaj bi i lopatu pokvario. Lopatu. Komšija, šta ćemo prvo? Čemu vakat, tome je i vrijeme. Ajde, prvo motor. Motor. Hajde s bismilom. Halo, intelektualci! Ajmo dole, jebla vas harmonika! Brzo! Izvijem što te prekidam, Feride, jel Boga ti ono studiraš sudstvo, jel da? Pravo. Ja, pravo. Studiram pravo. To sam i mislio, ja.
Znaš, idem danas u ministarstvo za ove pruge i vozove. Napisao sam jednu molbu. Sam ti htio pročitati da mi rečeš kako je, a? Mogu li? Važno mi je to, znaš. Vidi ovako. Dragi putnici i gosti, dobrodošli. Nije to, nego pomiješaju. Evo, poštovani drugovi i gospodo ministri, prije svega želim vam puno zdravlja, sreće i poslovnih rezultata. Znaš, onako da krenem da ih odobrovoljim odmah, a dalje ovako. Već je evo i 3. mjesec kako sam ja, Ruždija Kučuk, i u mene mi šćer Merima, Ruždije Kučuk, osposobili voznu liniju Branduk-Sarajevo i obrnuto, ja? Tu imamo oko 13 mjesta za stat i još toliko za sjest, što je gotovo više od 30 mjesta. To što je meni prvome sinulo da osposobim ovu prugu, daje mi za pravo da se i prvi prije ostalih javim za privatizaciju ovog dijela pruge od 21,7 km ili proračunato u oba smjera 43,4. Moram biti precizan, ja? No dobro, sad. U tu svrhu nudim vam 30.000 certifikata što imam u sebe i u šćerini Merime. Ne znam, napamet, vidim sam da prođe, tunel pa tu nije. Otvori oči! Ovo nije moja zadnja. Ostavljamo mogućnost poštena dogovora. Ljudi smo, dogovorit ćemo se. U zdravlju i veselju se gledali direktor ŽTO Kučuk Branduk, ja, Ruždija Kučuk, lično potpisan. Šta? Valjal, molba je, Boga ti. Molba, dobra je. Skroz je dobra, sam si je trebao još otpritati. Šta sam trebao? Pa nisi je trebao rukom pisati. S čim sam trebao? Nogom? Joj, Feride, daj ne seri, majke ti je. Samo mi je još kiša trebao. Postup po instrukcijama! Navlači kabelce i otvaraj kišobrane! Dobro, ovo ti je u redu. Šta ti je ovo ovdje? Gdje ti je ovdje zid? Ti ko David Copperfield. Pomjeraš zidom, a? Samo što nije bio budala da pomjera nosivi zid. Ovo ti je Bona nosivi zid. Sve će ti se ovo sorgat, sve. O, evo još jednog iluzioniste. Samo ti pomjeraš vrijeme, a ne zidove kao kolegica. Ali ja se pomalo bavim magijom. Imao si posao, sad ga više nemaš. Pokupi prnje i da te više ne vidim ovdje. Ajmo. Pozdravčić za Darija.
Do sutra, 8:00. Hoću da vidim zid nazad. A vidiš li ti ovaj kompjuter? Sad ga više ne vidiš. Ni ovaj. Ni ovaj više ne vidiš. Skini naočale. Skini naočale, nemoj da ti ja skidam. Trebao sam ga prebiti, jebem li mu majku pedersku. Kišobrane gazi! Skidaj kabance! Sve u prvobitno zdanje! Ajmo te! Zove, Jara, bi imali ovo iđe na svijetu. Skupo platiš kartu, a u Sarajevo dođeš mokar ko čep. Iđo! Gaz kišobran! Skini kabancu! I ne seri! Sram te bilo da te sram bilo. Nije ti dosta što nas pljačkaš, nego nas još i vrijeđaš. Ko pljačka? Jebem te, mahni tu da te jebem! Pa zna se ko pljačka, zna se. Ko sve ovo ima. Da nisi možda ovo sve pošteno zaradio. Jo! Da nama prorade pravi vozovi, pa da se vozimo ko ljudi, a ne ko stoka. Babo, nemoj se skirat. Vidiš ovih 10 prstiju? Pa ja sam s njima sve ovo napravio. Pa ja ću s njima sad da te zadavim. Zadavit ću te. Mama, ko pile ću te zadavit. Zadavit ću te ko kokošu te zadavit s njima sad, ja. Pa Jesse, hvala Bog te ne ubio, izgibo smo! Ipak sam ja ovdje najkompetentniji. Šefer, ide šta se sasrog miči ispod njega. Ja stoji. Neka. U jednu ga poziciju, Mičite još njega. Ići kad sam rekao. Tako se ću. Ruždija, što si nas vago si nas. Efendi, ovo je slučaj za vas. Gospođice, situacija je teška. Primite saučešće, tata vam je rahmetli. Ma kakvi rahmetli, on to tako malo pa premine. Sad će on za 10 minuta doći sebe. Ma ljudi, izgibo smo sama lokomotiva goni. Gospođice, 15 godina veterinarskog iskustva u struci daje mi za pravo da tvrdim da je ovaj ovdje Ruždija rahmetli. 15 godina! Jel? E pa nabiti ti 15 godina iskustva sebi uguzove, znaš? Ovo je babi 8. put da umire samo ove godine. 2 dženaze smo mi njemu organizovali, bogat. U crno nas zavio. Ja? Znaš ti pošto je dženaza danas, a? A kad hoće prouče, nema love nazad, ili ovako? To što se on poslije ustao ko da nikad nije ni umiru, može ga jebat. Pardoniraj, babo. Molim vas, gdje to ima jedan čovjek, a 2 dženaze? Gdje to ima? I parcelu smo mu kupili. I to lijepo, s pogledom. I nišan kupim. A sad ga moramo baciti, isklesana godina smrt lanjska. To sve kad je prvi put umro. Poslije mu nismo više ništa kupovali. E tad mu i penziju ukinu. Kažu, ne more mrtav insan penzije primat. Čuj. Jest more, a penzija ne more. Vodili ga mi doktorima. Rekli doktori, babo, fenomen. Sve ko da je umro, a nije. Ja ovo razumijem. Djevojka je pod stresom, pa ne gubi se tata svaki dan. Aj, babo. Sad će. Evo ga, sad će. Haj, babo, haj. Nešto mi oduži danas. Da ga nije napuhao. Ljudi, izgibo smo. Pa sama lokomotiva goni.
Šta ovo bi, sine Meri? Ništa, babo. Iznervirala te ova s kokošincem pa si malo premijenio. Šta je se? Misliš Ruždi Azijani, a? Pa pravu VIP salon. Brš u prvi razred. Brš! Stvarno, fenomen. Brš! Njega zaustavi. Za dlaku izgibo smo. Napust kompoziciju. Nemoj, bolna Ruždija, čeči ti duše. Pa neš me valjda ostaviti u ovoj pustaki. Čuješ šta sam rekao? Napust kompoziciju. Neću ja zbog tebe svako malo umirati. Pa nemoj, bolan Ruždija, nema smisla. Platila je kartu. Gdje je tvoja karta, Feride? Gaz kišobran, skin kabanicu i mrš napolje. Pa nemoj, Ruždija, živ bio. Sjećaš li se kad si dolazio kod mene na bestilj? Mrš napolje. Izvoli, mrš napolje. Sine Meri! Polazak! Ostaše tiđi kokoške! Srećko, hoću li sad ljudima kafu donijeti ili kasnije? Sad. I limunadu im razmuti. Dobro. Šampanjac iznesi gore na terasu. Polako, nisam ja, ništa. Evo, pa tu bi pokvario. Podupli malo. Isti na mene otvorio. Ej, ti ufate se te harmonike. Pa šta sviraš to, govno po cijeli dan, šta je to? Ruska himna! Pa kakve veze ruska himna ima svoje majke? Pa kakve veze ima američka? Jebem te malo na koje spomnio američku. Pa sviraj makar našu. A nemamo mi himne. Evo, ludi. Sad je do tebe. Ajmo polako, momci. Hop, hop, 3, 4. Polako, 3, 4. Ajmo, 2. To, Srećko, legendo. Trebaš im jebat mater svima. Hop, 3 i 4. Hop, 3, 4. Za Boga, komšija, šta se ovo diže? 3, 4. Diže mi se avion, komšinice Janka. Diže komšinica Janka. Konstantno se diže. Sad je sve spremno. Ne znam, Srećko Boga. Ne rade već 10 godina. Ali trebamo se u ovom časnom domu zapitati zašto je to tako. Zašto je to tako? Pa nisu valjda problemi počeli od ovog saziva vlade. Gospodine Sikirliću, budite pošteni pa se zapitajte kako smo stanje u ministarstvu u kojem sam ja na čelu zatekli prije 2 godine. Pa današnja se situacija ne može porediti sa onom prije 2 godine kada ste vi, gospodine Sikirliću, vodili ovo ministarstvo. Malo parlamentarizma, molim vas.
Otvorili smo vrata našeg ministarstva za nove inicijative i svježe ideje. Niko ne može reći da je naišao na zatvorena vrata. I pred potpisom smo značajnog ugovora sa našim strateškim partnerima koji će nam omogućiti da što bezbolnije prođemo kroz ovaj proces tranzicije. Ja sad ne bih ovdje ulazila u detalje, ali moram reći kako smo mi u svjetskom tenderu koji smo raspisali u martu prošle godine tražili od zainteresovanih stranih investitora i ulagača da pokriju i saniraju Šta je? Halo, šefice, Hamo je s recepcije. Šta je bilo, Hamo? Imamo problem ovdje, neka seljačina kaže hoće direkt kod vas. Kaže, htio bi da privatizira 43 km pruge. Zarez 4. Kako to je malo... Daj Halo, da objasnim. pa, rekao sam ja njemu, ne more to tako, ali džaba, a ja viko, havo, riko, on zavrlo kosi Ivanja. A daj da joj kažem ja, ajde, molim. Šta ću ja svega, šef? Halo, momak, kamo lična, momak. Halo, omladinac, lična. Pa jesi ti vidio omladne, a? Što je brezobrazna. I znaš da mi dođe da ga zgromim ovako. Hajde ti, omladinac, rekla šefica, mrš napolje, hajde. Kako? Hajde, mrš, nema ona vremena za te glupost, hajde, voz. Pa ja, voz. Tu hoće da privatizira prugu. Onaj hoće da leti s dizelom, ovaj bi da kupi prugu. Ja država i govana, Bože sačuvaj. i naravno da zadrže postojeći broj zaposlenih. Mogu vam samo reći da u prispjelim ponudama imamo baš ovo o čemu sam govorila. A riječ je o najozbiljnijim inostranim investitorima i kompanijama s fenomenom. Šta je sad bilo, Hamo? A, kako ste znali da sam ja, šefce? Hamo, šta je bilo? Ja, znate onaj čovjek što je dolazio da kupi prugu? Šta je s njim, kretenu? Jesam li ti rekla da ga izbaciš van? Jeste, rekli ste vi to, šefce, nego kad smo mi krenuli da ga izbacimo, spucuo ga infarkt. Srce. Ja, umro čovjek. Pa što mene zoveš? Zovi hitnu. Izvinite, šefce. Otkud ti? Ja idem odavde. Čekaj, što nisi na poslu? Nemam više ni posla, ni razloga da ostanem u ovoj juku, jer pun mi je kurac svega. Rijade, smiri se, molim te, bit će sve u redu. Biće sve u redu kad ja odem odavde. Ja sam odlučio, ti ako hoćeš sa mnom, burom, ako nećeš, žao mi je. Rijade, molim te, aj sve ću na te name ispričat, sam se sad smirio, u redu. Što radiš tim jointima, jesi normalno? Ostavi to. Možda ja izgubim posao, jel to hoćeš? Ti ovo nazivaš poslom? Ovo što ovoj glupači pišeš, govore, vodiš evidenciju kad joj je frizera, kad pediker, kad ima menstruaciju, a kad koji kurac. Jel o tom poslu govoriš? Rijade, sad stvarno prevršio svaku mjeru. I sad vino kući, smiri se, večeras ćemo s vama pričati, u redu. Bojim se da nemam vremena, ja s večeras pakujem. A ti samo čuvaj svoj posao. I ako te to još uvijek uopšte zanima, ja sam od sutra na našoj pravoj adresi. U Amsterdamu. Morat ćemo još jedno. Spremna! Akcija! Dragi prijatelji i komšije, kao što već sigurno znate, preko godinu dana radim na ostvarenju ovog poduhvata koji je kruna moje istraživačko-inovatorske karijere. Skromnost mi u ovom trenutku ne dozvoljava da kažem kako se poslije ovakvog projekta može još samo
u legendu. In čitelju, da meni se desilo ovdje. Još od ikara i dedala čovjek sanja da mu je poletit. Ti se snovi, braći Rajti, ostvariše. Sad se vi sigurno pitate šta ću ja ovdje. Mislim, kad je ovima već pošlo za rukom. Danas, na ovaj istorijski dan, čovjek će izvršiti prvo polijetanje dizel avionom. U tu svrhu konstruisao sam ovaj jednomotorni, elistoklipni, niskokrilni jednosjed. Dizel jednosjed. Ševa. Za jednu ševu na brzaka. Ševa predstavlja prekretnicu u teorijskim osnovama zrakoplovne tehnike. Od danas ništa više neće biti ko prije. Evo, zamislite samo uštede koje će se izvršiti na pogonskom gorivu. Karta za New York neće više biti $1000, nego $100. A svi znamo kako nam je onaj nesretni rat otjerao djecu sa ognjišta. Rasuo naše porodice od Australije do Amerike. Zahvaljujući Ševi, ja već pakujem kofere da obiđem dijete u Americi. 10 godina nismo vidjeli. Da bi ovo bilo. Pa gdje si, pa? Ja te ujutro 2 puta zovem, tebe nigdje. Sad što ti ujutro zotiš? U 8 sata na babicu. Da čekaš da završe vrata. Sve izasuše. Stvari, popisano je sve. A bila je policija, sve sjedi. Ali ona izašli ne. Ja vičem, ne mogu te bolati, čovjek, stručnjak. Bio borac, ne zira to. Kaže on, sila Boga ne moli. I tada rečenje, u rečenju piše, žalba ne odlazi izručenje, evo ga. Šta znam mogu, dođe, hajde, kako, sjedi čuo ovo, da te ja nisam čuo, ništa te ovo ne našao, sve bi ti pogudio, garant. A jebi. Dobra ti ova raka, nema šta. Sad te ovo snaži čovjek, Bože. Moj brate. Može, za tizna vakta, kurac je ovo mogla da desi borcu. Borca nisi smio pogledat u oči, ni pomoćnika borca, a kao da ga istjera šalcu. Moj brate. Zašto si ti borio? Zašto? Moj brate. Dobro te ova raka. A da ne spominjem kako će ovaj mali let za Srećka Piplicu označiti istorijski uzlet Bosne i Hercegovine u društvo razvijenih. Usavršavanjem Ševe, Bosna i Hercegovina će biti u prilici da konkuriše najjeftinijim prekookeanskim i čarter letovima. Nažalost, ne vidimo ovdje gospodu iz ministarstva. Jebati mater. Neka moram smiri. Neka im je na čast. Ne mogu reći da nisu znali. Lično sam u nekoliko navrata obavještavao ministricu za saobraćaj i komunikacije Enveru Hadžić o stanju projekta. A kao što vidimo, danas je ne vidimo među nama.
a ne treba nas iznenaditi ako sutra budu prvi koji će se busati u prsa i hvaliti ovim projektom. Joj, kočnice, joj. Dario, uđite unutra. Hoćemo li piće? Što je to bilo? Niste im bolje popustili, a? Morala sam, Dario, ja da sam i ovo ugovorila. Recite gospodinu Jansenu da je bilo ugodno sarađivati s njim i da je bio vrlo tvrd pregovarač. I da mi iz ovih pregovora ipak izlazimo relativno zadovoljni. You have been quite tough negotiator too. Compliments. I vi ste bili tvrd pregovarač, čestitam. Cheers. Živjeli? Nadam se da će željeznica dobiti koncesionara kakvog zaslužuje. Moji saradnici će raditi sa vama na detaljima ugovora. Nažalost, ja vas sada moram napustiti. Evo, već kasnim na sjednicu vlade. Dario, pripremi sve za potpis ugovora. I molim te, drži ovo pod kontrolom. Bojim se da ovo sve davno izmaklo kontrole. Spremite ugovore za potpis i ne petljaj se gdje ti nije mjesto. A jel te vi malo na masažicu kasnijete, a? Goodbye. Želim da kažem da iza Ševe stojimo samo ja i moja životna saputnica Marija. Bez nje ovo ništa ne bi bilo moguće. Njoj se ovom prilikom zahvaljujem. Jo, nemojte, molim vas, nemam ja s ovim ništa, nema. Čemu vakat? Tome je i vrijeme. Marija. Šta je? Da se ne prehladiš. Ima onaj prokleti treći krajnik. Daj. Komšija sreću. Da sam mlađi. Beli bi ovo bio dvosvjet. Bravo, Zajme. Bravo. Samo se Zajme zapuca, pade ko da ga ni Bog nije dao. Vela, Havle. Šefci, jemo odvezuš onoga što sam vas ja smetao zbog njega. Koga, bolan hamo? Pa onoga što je htio privatizirati prugu. Evo ja malo ručam, šefci. Zlato mi je, šefci. Patriota krvi bi za Bosnu dao. So, shall we do the job, please? Yes. The time's money. Jel? Razumijem. Nemamo mi očito više šta tu raditi. Vidim da ste vas dvoje davno sve završili. I don't understand. Ma razumiješ ti mene sve. I only hope that she was very expensive. Would you say to this young colleague that I just cannot accept this kind of behavior? No, I cannot accept this kind of behavior. I odstrećete Darija Gospodnetića. Naći njegove pravoj adresi. U Amsterdamu. Dario, jesi ti normalan? What's up?
Fuck you. Šta miriš ti kod? Košnice, Jonko. Košnice. Čekaj, malo košnice. Se okrini malo. Tu košnice. Tu košnice. Tu. Ma koji si ti kurac ove sad? Reko ovaj gore poljeće. Poljeće. Ja jebača Igovana. Hoćeš da ti sad onu odsviram? Hvala vam, prijatno. Došli ste vidjeti kako će se švrgati, a svi ste sumnjali. Gospođo Marija, moje iskrene čestitke. Srećko! Odleti Srećko u Ginisa. I zaslužili smo vala. 1600 kubika. Golfov motor je odletio. Ti si izgubio. A gdje si izgubio? Gospođo, ponesi li pa dobra? Tako, bez panike. Srećko je sve predvidio. Pogledaj. Nakon 17 minuta aterira na ovu ledinu. Evo. Gospođo Marija. Ništa ne vidim. Šteta bi bilo neka motora. Tek se razradi. Mama. Ranka.
vozačku, kravo! Jedi govna! Ma jedi i ti! Evo ljudi, desila se velika tragedija, pao je čovjek na auto. Majki, kupite djecu, kupite kući. Ovo je najveći, ovo je pasarski. Evo ljudi, desila se teška nezgoda, pao čovjek na krov. Majke, kupite djecu, volite kući. Vi možete ostati, ovo je najveći, ovo je pasarski. Čalutka. Ovog se treba odmah voziti u hladnjaču, ne znam šta se ga dovodio ovdje. Jebaj ga. Doktore, sad vidim što ovaj hoće, a ti spremi ovoga. Pa šta je stari, šta spremiš? Pa koje si ti ovo godište, jadan ne bio, zar ima i ovo godište? Evo da mi ostaviš. Hoću da živim. Pa gledaj, njemu je 25,5 i neće da živi, a mogo bi. Hoće da igra lastavica sa nebodera. A gledaj njega. Ko kornjača, a htio bi da živi. Joj, došli ste samo obojica mene ovdje zajebavati. Doktore. Nemoj stenjati, reci. Više, i ja ga lifrem dole. Čekajte. Čuj, jesam li platio posljednju ratu kredita? Pa da me bar ovdje hoće pustiti na miru. Doktore, doveli su vam ženu. Ljubi, samo mrtvu mogli dovesti ovamo, sad mi je poslala poruku. Teško je nastradala. Ona nastradala, ma to je nemoguće. Ne znam, doktore, kažu, ne znam, hoćete li mi vjerovat, navodno pao joj avion na glavu. Pošto kupila, pa to prodala. Sajo, Safeti, Sajo. Sajo, vidi me, pun sam para ko brodu boci. Buri! Dobro, bude voca. Nego, hoćete pitati, Sajo, trebalo bi mi za primače goblena jedno, više dva ovako. A jedan bi mi trebao ovako. Pa ako bi mogli da se dogovorimo... Daj. Bolje ti bilo da se prihvatiš posla. Stara marksistička doktrina nas uči. Rad je stvorio čovjeka, a ne rad gospodina. Gospodin Hristo, drago mi. Daj, molim te. Hristo. Dobro je, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Sajo, i na engleskom Sajo, 4. Ein, zwei, drei, vier, pa na svim mjesecima 4, Sajo.
Halo. Joj, komšija, kod da te traktor opalio. Safet. Znaš ti, bogati, otkud meni ovaj cijenar ovdje? Daj, ne budali, molim te. I znaš kako se ovo zove? Lahak posao, aparat. Risto, vraćaj cenera. Kakvog cenera? Jesi pobudali? Znaš kođe mi garderoba? Smrzao sam se ko pička. Dobro vam je ova mrtvačica. Ona u zenci, da Bog sačuva. Ladno ko u grobu. Zadnji put sam tamo navuku opalo puća. Zamrzao prave, nisam umro. Koliko sati? 1:30. Jebote, okasni voz. Pa, nema smisla prema mušterijama, mora. Inače, dobri ste momci. Halo, sačekaj, halo, gdje ćeš ti? Ti si na reversu, ti mi sada ideš. Sutra te traže, tebe nema. Ko je kriv? Risto. Napio se zijanio truplaju. Ovako safte. Tako je. Niđe ti ne ideš dok doktor ne konstatuje život. Risto, zovi doktora. Ti sjedi. A šta ima da konsultuje, čovječe? Skoro ste me neopravdano optužili da sam umro. Razum? Živ sam. Momak, ne zovi. Zovi? Sjedi. Doktor Hadži, mrtvač se ima ovo slučaj, leš hoće da ne vidi. Neka. Ajde, ja. Ama nisam, doktore živote, pa nisam samo jedna piva od jutros. Daj da kažem ja, doktor. Alo, doktore, Što prekidaš, čovječ? Ama ljudi, pa nije mi ništa. Pa ja ovako stalno. Pa meni ovo danas drugi put bolan kak umire. Meri, sine. Babo, nesretnič. Kako mi je voz? Kako će ti biti? Slušaj, ne moraš 2 puta, ne, umirati. Na štetu će biznisu. Čujete, 2 puta. Jesam li ja rekao gdje ćemo naći Ruždiju? Jesam li rekao? Dobre, došli sad. Bolje te našao. Ko je oživio? Gdje je slučaj? Kakva je ovdje ludnica u pizdu materinu? Evo ovaj ovdje, doktor, ništa ga nismo dirali, ništa ga nismo uznemiravali. Ničim izazvano živio, doktor. A onaj ženski leš, onaj što je avion pao na glavu, je li s njom sve u redu? A to je sve u redu. Mislim, je li još uvijek mrtva? To sam ja pravi, to je velika gospođa. Nije onako ovaj prevarant ovdje. Ko je prevarant? Neka babo. Ajde, skini se da te pregledam. Nema potrebe, doktore, majke mi. Evo, živ sam. Da Bog da umro ako nisam živ. Doktore, živ je babo. On je danas već jednom umiru. 2 put si ne meri, 2 put. Jes, babo, s ovim sad. Evo, pitajte veterinara. Da, kolega, ja sam se susreo sa identičnim slučajem. Ovaj Ruždija, ovdje seljak iz Vranduka, on vam je muntant, znate, on je fenomen. Mir u mrtvačnici. Skidaj se. Ma nemojte, ljudi. Nemojte, doktore. Navuću kakvu bolešćinu. Diši. Što je dobar točak. Ne diši. Ako te još jednom opomene. Neprijatno je ako govor. Šće. Diši. Ne vrti. Ne diši. Čuješ šta ti gospodin lijepo kaže? Izdahni. Živ sam, nikad življi bio nisam. Ma to je tvoje subjektivno mišljenje, Ruždija. Sad ćemo vidjeti šta je objektivno, sad ćemo vidjeti šta kažu slušalice, Ruždija. Živ je. Šta sam ja rekao? Čestitamo. Hajde samo da te razlučim. Risto, vraćaj lovu. Ime Ruždija, prezime Kučuk. Čuj prezimena. Risto.
Ne se lud, raštaj glavu kad te lepo kažem. Ruždija Kučuk. Ja. Daći mi Ruždija potvrdu. Vrijeme smrti. Kako ću ovo? Vrijeme oživljenja. Isto, posljednji put te opominjem da vratiš u ovo. Ko je umjetnik ako nije tajna? Ja sam umetnik. Polako, umjetnik, polako. Šta čovjek treba da nauči nešto s nogu pa da mi budemo krivi? Polako. Nema tu polako. Ili je doktor konstatovao život, jeste, volim lovu na suncu. Uzrok smrti. A život je bi ga. A jesi, da ste. Ajde. Sreći. Evo ti formula za ovog luđaka. Znaš kako se vodi računovodstvo. Kravata Bosne i Hercegovine, komada 1. Viždaljka željezničarska s kanafom, komada 1. Ako se slučajno probudi ova Novi ženska, oglasi se ovaj leš, ciklom. mislim ne kažem da hoće, ali ako se slučajno dogodi. Momci, evo još jednog. Pa šta je ovo, ludnica ili mrtvačnica u pizdu mater? Ruždija dole desno, otpušten živ. Ruždija, sretno. Hvala. I drugi put. Pa ovo je Uroš. Ma ovaj se sigurno neće probuditi. Haj sav te gurniti nešto danas. Safete, vraćaj cenera. Ispunio sam normu, opet ih je 4. Nema govora. Opklada je istekla u 13:00. Do tada ih je trebalo biti 4. Hajde, brate, Ruždija, okasnit ćemo u pasku. Hikmete, ne petljaj mi se u red vožnje, ko Boga te molim. Mrš sa stanicu. A ovaj ovdje? Ovaj ti je zakasnio. Nije bio na prozivci. Pa ne, ja ti bi nisam trebao vraćati cenera. Zašto? Pa zato što sam ja u 13:00 imao normu. Bilo ih je 4. I ja nisam kriv što se ovaj prevarant predomislio da ne umre. Ko je prevarant? Nisam ni ja. Otkud ja znam? A možda ste vas dvojica u talu? S kim sam u talu? Neka, babo. Opet ćeš da umreš. Oprostite što se petljam. Vidim u pitanju neka pravna zabluda. Imamo ovdje apsolventa prava, pa mogao bi rastumačiti. Feride, rastumači, gospodi, u pitanju je opklada. Pa ne znam, opklada jeste pravna kategorija, ali ne poznajem činjenično stanje. Hajde, seri, Feride, ti znaš da je Vranduk uvijek bio rasadnik najkvalitetnijeg kadra. Rastumači, gospodi Feride, ajde Feride, ajde. Pa, pretpostavljam da prilikom utvrđivanja opklade niste uspostavili rebus sic tantibus. Naknadne okolnosti mijenjaju stanje, a ni pacta sunt servanda, stanje koje je dogovoreno. Naknadne okolnosti ne mogu promijeniti... Kontaš ti u ište safti? Ja, Boga mi ništa. Onda, pošto je tako, pošto nemate ni paktu, ni rebus, a i ništa ne kontate, najpravičnije je, brate, da se fino rastalite, jel tako? Svakom svoja lova. Čestitam, Feride. Genije iz Vranduka. Može? Ja. Doviđenja. Hajmo vas dvojica, nikog ne čekamo, tako nismo od švaba. Jer ne bi od Šveđana. Valjda od Švicaraca, Ruždija, oni su... Daj, sejadi me seri, ko Boga te molim. Jadana Igolana. A mi šta popit, zaslužili su. Iako je velikom. Evo cenera da će i noćas biti. Ne više od dvojice. Evo, da će ih biti najmanje 3. Vidit ćemo. Vidit ćemo. Beba ili fetus? Beba, brate, beba.
Safete! Jedeš li ti šta? Znamo se toliko dugo, a znam te jako malo. Pokušavam da te shvatim, al to nije lako. O ljubavi, traži put do srca tvoga već toliko dugo. Traži lijek protiv bola, godina i godina ti